Peace FM 104.3. Woodmeat Take. Prof. Yes, sir. Mpacho Brembi mami. Me nyame hunu se akofo na omo ye na ma yanyam from so nka se Volta region. Isan se baby a omo press o mbete no enye Volta nyina. David. Anglo-Ghana kitan mo ewo mpoano no nka ho. Anka ho. Sampa hemanim. Anka ho. Which is true. Yade for forest say Volta region for kwame ye betintem ana nano de kwame kan ye no plebiscite no enkromienu pando ene hohoi. Yes. And I'm sure who ene hohoi ene omo tutiaye en kayeni nyina kan se omo pese omo bagana eti mienu pema Pando ni ho. Kando ni ho. Yes. Mienu pena omo eka so no so kra omo abekan ho asam kra mienu ho university mien san na ho sesi u aso ho no. Yeah. Edna presby for yipi for ewo ayi ho no eti amai no ya futu afra ye fra ye Ghana for ye ne Western Togo bia o baby a David. enti mo bia anya na dwen se so ya na dwen se o ten ho a obenya na menyi ni sa aban bia penso obeya hwe han se nkofo ente om no mo nko a omo ko hen ebi omo adwen ni se omo ya nse na no omo ba ya bet edru akrade otra akoso mo beni mu enche bia ba busumi mienu om the sandboard besi so menya just om beje akuse ene krobuduma senum nyina aka ho ya hwe ya omadru so menya next time go be no omadru dodowa ya ni be ba no om de bia besi adenta enya duma edomo ba befa sa ayi kumande hwa no nyina aka ho dabi ye nyina bom se ye Ghana fo no ya ye Ghana fo awie na me ne sampa ya adwen se enkonwasie bia anim dabi bitie ohini bia o se na oye former House of Chiefs Volta region omo president o se ne benso no ekuo miensa na ba no ho omba bia no abomo mo guse ne omo pese omo ye na hu hia na penfo se ebra o kaka wani apebo ato ababo no ma no non so kaka na ni apeba bi obetu afa enti bra oman aye ya adwen se sankofu yi se ye no mu di no nyonyo isan se obi ansososo no ade achi ade se nyina no mo so epe akwanfofra ombefa so aye niema atete ye nyina STC se baso no ekoshe no Washo no. Mienu. Peace ene baso FM. ya hwe ye no mdo ma ni kira koso mo ye nyina beda so mo anu so de nyame pemu brekunam ye di no hyew so o hwe krata no a o se ya chi nipa duonu mienu abainin wo mu ni tem anya da nipa duonu mienu bibi na mofra no human rights aba no ye ombe na lawyer for na say we so military regime human rights and child rights There be child rights there sometimes here. me aka say hu hiam just say no na ha adwene pa because military regime Who bondo? na nkofo we afe na omo be fa lawyer na ya court na ya so ya adjan monko na dase monsa amra o jahre jura fene kwame be se yam to na yam pia eti we ma ya che omo no ye ni ntantem na ye hunu ba bia nso ai be fa na so obi hye ba bi kura abo ni trim se ono nso a kyena de kye me nso me de we kwa ha ana bibia abo nu kakra na yasre baby a wisi free bia ya na gya bita baby emfa won se de gya no city
say ede brubru na ja ede brubru kura mfa wisie ma to omo techre obehwe nipa bi omudi mu anintrim bi omo techre omo pema so my omadwen so omo pom man no no akoye president dey na omati because aban bia nhwe ema we enkoso ya trase se oman ama mfaso ese nipa kro bia nya free na yonko no wanya kwa bia me ka kire nkofo se Nyankopon nim de ntia oman ketwa we ya afi ne yakodru be 30 million enipa kuo mako wo mu broduoso over 70 ethnic groups okosrem ho krade ne utu na ha unu ba bia na wato foforo nyame de ba se unity in diversity won se empapa mu we free ha de na so se nyina aka bomu a ye benya mfaso pa bi a ye be obia betwe free no yonko ho me example ba kwa ya me man se zakane na otise fufu a ye se asandofo me wa no cre na akple ne banku me fie se 1983 a combine no ave na me fie fo esua banku kan ema no omo kan je udum za bia ne we ya di koye bo mi so nam papa enhwe sofo bi mosifo bi no mo di banku ane na nkofu pa bia ne aburo na bro fufuro na mudi ebro fufuo ne oda ebro fufuro na mudi no kono mudi a om dia ni die die mosifu pa de bantia bu menkambu kokwase bayire na de mudie ni ebro fufu kwame ya batran kran hei na ye nyina hunu se oya adwuma o ministries abrante kwa na oya santini na se da bia opon obekwa akoko fufu a na wadwene bom kakra bebre na mo mu se metimi ka banku weekend na me bobogu ha na me ye nkatekwa na abekwan bia me du fia be hiti ya na me na me die eti se na opa igwefu asem o mpa ewu omadua no na eboa ma osika asem ankoyie Come ene ye ko party bi na se omo ye buffet na ohwa ya hwe omo mdi nka akodi fufu no kwaku vidi ho na ameto di ho na aheto di ho fufu enso mabaje ense mwaje eno na chese ye nyina ye oman ba ko odru kumase a kwasia da binum tu ka okodi die hu na mi favorite sampa ediane okay Sundays eti ya beka bo mo no ama obi asua bibi kakra afri no yonko ho kofo bebre ba me ho as a language consultant before bisa say o usu ase chese me se menti ase doze je kumza ase amafo nyina nim sesenia aigofo di tia edin bia utimi papa mu morphological na hu say agbedo a say na kire no bisa me anam say momfa mo hu toto senia aigofo edin to no sitia etina ndai kofo sua ya anye yi a omodo omo meto asomdue aseda inshra omusua fra igwefo no was igwefo yi brofodin wo bless Victor Hope redeem dictionary removing and ankofo sua enti yaba sa oman ba ko a ye nyina kambom na ne pa bi e wo ye nuanom ho no ye nsua ana ya warware afrafra sa na sabre ya warware afrafra ya ko school a obi no obi adadan ba kum a se nen ba krofri elubo a wo hia obi ofri Novrongo amoma hu obi no sabre mum e na obi se afi no ote ho akoyenfa wako university at tuition free obi koko na de hwe wo obi gold na ya tua hwe wo ase afi na wo se o kohenfa and come security for no bambofo aduma no omo ha wo mani yie omo ze nkofo no eba tete mo kakra na so bitie police officer bia o se Togo asoja for ye o madwen se omo nyina abu afa Ghana for so o se ni 24 hours ye bewie omo
omo nyina o it is ankofo ya ompese omo te omo yesai omo yesai se Ghana bambofo ya omo adwen se ankofo mientu omo so sa eni nansa ofo afofra embanfo se eni haha ne yemfa nkwa penkesi nkrum say any honey yemfa nkwa penkesi makrum ani eren penkesi maka opronom line no ho na come na need to say akese pa to say awo oh yeah enti say we ya adwen say o me ko ha mani akere no na ya wosoro bia onu ni krom onu be wa hana ni dada any honey yemfa nkwa penkesi makrum okay but wa ha na ni na te order enti say Kofu e pese ti omo ayo madwen se omo akonde hwan na de ma omo nom yese omo ne Ghana bambofo de besia ni akwame omnu ba bia but impanyimfo na techre no kwame impanyimfo na techre no enye danya intelligence mama ehu ba bi omo yeah so omo ni omamu kra no omo tete Togo ha Togo bambofo betumi aboan ame ehu omo so omo ni Togo no more baby Interpol between a boy na nya bra aka enadwesian so ne ato aba ana we mum de omo high life ebe say ye bambo enti omo adwen omo say oh yanya sa no say bambo phone e de omo attention nyina bae so a na abato no ahwe a omo nya nipa enkohwe na aye basa eno so omati enti mesre say yanyere ho kwame de meka afa sankofo no Peace FM 104.3 Good to meet Taki.